So ayun, hello kabsat nga taga Cordillera and mga Ilocanos out there dita, di ba? Agyaman nak auntie and uncle nga adda ka ditoy free orientation tayo iti amazing pure organic barley nga daytoy. Okay? Kat tatno at least nga amamuyon ni siya, mamamuyon ni siya nga anak yumot lang, di ba? So ni siya ni dyan sa Kiwat Fokang. Okay, may sa nga taga Cordillera mot lang. So no si kamanok lang nga kabsat nga Ilocano, awan mo tagdanagan nyo garod ta na at least nga Ilocano ti usar nga sa utayo ta na at least nga matarusan iti amin nga makabuya dito nga free orientation tayo ti barley tayo nga daytoy. Okay? Katno si kaman kabsat, auntie and uncle, sigurado nga in-click mo di video Facebook, di ba? Tay Facebook mo ni siya nga nakita nga nabuya. So in-click mo nag-send message ka jay tay baka si ka mismo kat adda ti ririk na nga sakit or adat ti may nga kapamilyam, baka kabsat mo or anak mo or si ka mismo ti adat ti ririk na nga sakit or si kaman kat naumakan iti nagad-ado nga inumom nga agas or synthetic medicines, di ba? So no si kakabsat kat adat ti ririk na nga health problem, very perfect dito ating amazing pure organic barley kang ka kay for sure lang dito nga makatulong dita sa lunat mo or dito ririk na nga dita. So kastoy po kabsat ti ikakastak mismo nagarami dak iti free orientation nga video nga daytoy tay madikmat lang garod nga apod kayo lang nga gumatgatang iti barley tayo nga daytoy. May mayat nga danggan nyo pay kuma daytoy explanation na daytoy barley tayo nga daytoy at least nga dati idea yo dati knowledge yo no inya ti kakastan ti barley nga daytoy hang kayo lang nga di apod lang nga gumatgatang may mayat nga amoyo no inya tin inumun nyo kakabsat. Okay? Tay karkarot at nga panawan kabsat ado ti ibabaga kada kayo diretso ko kada kayo ado ti peke nga barley adamot ti nga pure and adamot dati legit nga amazing pure organic barley kapsat. So damdama later on mas maawatan nyo ti kakasta na reto barley tayo matgarod nga retoy. Okay? So no na-send ko reto ikang ka nga video marahil adak iti business meeting me or marahil nagad-ado iti kasasao nga clients tayo matlang tay kas jegal very in demand dati barley tayo nga reto nagpanunutak iti may nga way no inya nga tati kastak. So nagarami dak iti kasto nga free orientation no taggay sa nga isesend ko na lang kada kayo tay nagad-ado kang kugarod nga ma-handle da kayo. Gapo iti kinad-ado ti agmis message at tawag kanya nga agsalsaludsod about ti barley tayo garod nga retoy. So kastoy kabsat danggam garod nga no nalpas mo daytoy nga binuya that's the time nga may balintamat nga tinawag. May balin mo nga tawagam ni siya kabsat no masumbatak dagi jay further questions mo or no adati dadto mga kayat mo nga isaludsod kanyak may balin mo nga agtinawag tatap no sumbatak amin dagi jay saludsod mo. Okay? And ti kakasta na may mayat nga no i-start mo or rugyam dito nga buyaan dito free orientation nga dito mapangka ijay natal na nga lugar. Okay? Before mo nga i-start or before mo nga irugi dito nga danggan kabsat mapangka pa ijay natal na nga lugar itabalayo. May met no adati headset mo or adati earphone mo tapno ma-focus mo nga gusto nga danggan dito nga buyaem. Tay remember ti pagtungtungtungan ta dito ikot data bagim ti pagtungtungtungan ta dito kabsat ket data sa lunat mo data ririk na nga reta. So important in short very important dito pagtungtungtungan ta nga reto. So nga masapol nga mapangkay tinatal na nga lugar tapno mas matarusam nga usto kabsat. Okay? Okay. So start takon mo lang garot tapno antayo pa lang nga pabaya-bayagan. Okay? So wait lang. Okay. Ayan. Okay. So daytoy as I said a while ago garod siya ka taga Bagyo kabsat, okay? Ngam Dicol Luzon, Mapa Luzon, Visayas, Mindanao, and pati ti international agpapashipak agpapadala ako lang po dita. So later on pag-usapan tayo dita shipment or kas ano tayong agpadpadala. Okay? So dito yung garod danggam ni siya ni dyan sa Kiwat Fokang. Take note nga may sa tayo nga top in legit distributor iti amazing pure organic barley garod nga dito. Then dito yung karagos tiket ko nga maipakita kada kayo kabsat no makita yo nga legit tayo nga talaga nga distributor iti amazing pure organic barley nga dito. No pansinan nyo dita video nga dita or data pictures nga dagita, data picture tayo nga data patunay ko data, proof ko data, pruweba data nga may sa tayo nga legit distributor ti barley. No kitkitain nyo dita talaga po nga kasta, bulto-bulto tikas kasta da nga gumatgatang or maramihan. Tay amuda nga dito DJ barley nga talaga nga in demand. Dito DJ barley nga effective iso nga magagatang. Okay? So dito mo ti maipakita kada kayo kabsat, pruweba man ang data, proof ko kada kayo, nga halang ada kayo iti naging client tayo garod via video call or tinawag tareto ikakastan ti business tayo garod kut online lang matsuna. Okay? And most of the time kaadwan kada suda lang kabsat natultulungan tayo about the health problem da and about the financial problem da. Tay kaadwan kinta gitoy pinanunod da nga habang agin inom da ti barley aramiden dan met lang nga sideline da or extra income da tapno dagi ja makong komisyon da iso ti panggatgatang da iti barley ngin inumon da.
di ba? So dagito yun matkabsat, dagi ambassadors tayo, kin endorser tayo iti barley tayo nga reto. Kat number one dita nga kahit kung nga maipakita kada kayo, kat ni Rafi Tulfo, ni Sir Rafi Tulfo, di ba? Am-amo tayo kami ni Rafi Tulfo, for sure data. But mayat mo di karakteristik na di kinatao na nga kan nga mismo nga endorse iti may nga product no anda ito nga legit, no anda ito nga effective. Dahil kumati may nga panunuto nyo, imposible nga i-endorse ni Sir Rafi Tulfo dito yung Amazing Pure Organic Barley no handa ito nga agpaiso nga mayat. Di ba? Tayo na po gamin mismo, kabsat, natulungan so na about ija diabetes na. Diabetic person ni Rafi Tulfo did idi ngam di nag-take nag-inom so na ti barley teo naging normal di blood sugar na iso nga natulungan nuk lang so na ti barley teo nga reto iso nga endorse na nuk lang dati barley teo tapno ad-ado pay ti makaamo ad-ado pay ti makadengeg so reto imo no nang nangag yun ni Robin Padilla di ba ni Sir Robin nga data tinaytulong mat kinso na adda ti bukol ije ilong na natunaw di bukol ije ilong na and may sasuna nga adda ti acid reflux na acidic mat lang ni Sir Robin na correct mat lang iti barley teo garud nga retoy okay so para at least, as I said a while ago, na ma'am yun siya, taga Bagyo tayo garod kabsat. But right now, ada dito yung Manila, tayo connected tayo mismo ti main office, iti Amazing Pure Organic Barley nga reto. Dito Manila kabsat, nagad-adoon ti sa ni Jeskin billboards about ti barley tayo nga reto. Iso nga kaduan nga tattao nang nangagdan nga mayat ti barley, amudan nga mayat ti barley, kaduan nga tao. Nang ti saludsod garod ti panunod da, ay nadangay nga makagatang iti legit nga barley. Ta ibabagak ko kang kakabsat, nagad-aro ti fake nga barley tata, nagad-aro ti peke. So no kaya ti legit, authentic, and effective talaga nga barley, syempre iti legitimate distributor kayo lang nga ag-ala, di ba? So next tayo dita. Kagmayatan na maipakita tayo kada kayo ti legalities. Awan tagdanagan nyo kabsat, auntie and uncle tayo kompleto tayo ti papilis mo't lang. So nga awan tagdanagan nyo po. Okay? Fast forward tayo garo dito about ti health tayo nga dito. Taretyo barley tayo, nakafocus na ti health tayo. Kat naman sika, kat adati ka arubam dita, kasinsin nyo, kabagyan nyo, relatives mo, kakabsat mo, katrabahuam, or amom garo nga adati ririknaan na nga cancer, tumor formation, prostate cancer, diabetes, high blood, kidney disease, UTI, gallstone, kidney stone, heart problem, asthma, gout, arthritis, or baka dati among madamang undergo ti chemotherapy, radiation, or dialysis. In short, dati barley yung reticab sa mild to severe cases of any kind of health condition can help. Okay, ngam, disclaimer lang kabsat, dati barley yung reto yung puso na nga medicine. Okay? Han puso na nga medicine kabsat. Food supplement lang puso na nga nagngato iti nutrients and vitamins nga kaya na nga may provide ti bagi tayo. By that napapardas tayo nga makapag-recover. Okay, rito yung matkabsat kahit kung nga maipakita kang ka tarayto yung rason or dito yung tigapo no apay nga namamukmat dito yung barley tayo nga rito yung gapukin tatang ko ni father ko mismo dita. Okay, ni tatang ko nga rita ni daddy nga rita kabsat did idi nagkaroon so na ti kidney stones and enlargement of prostate. Ang ko lang na inayon di enlargement of prostate na dita kabsat ngam diti duwa nga problema na dit idi. So dinapan min papacheck up so na tilas nga ibagan ti doktor is for operation kano maopera. Ngan since adati idea tayo about the operation, hang kami pa nga nagpapa-opera kabsat. Tang kastami, already tayo na lang Amazing Pure Organic Barley tin papainom mi kinso na. Tayo ti pinanunot mi mat ija nga chimpo, awan mo ti mapukaw no kan tayo nga padasen. Diba? And ti good news na day, 1 to 2 months na lang dito nga ininom, then dinapang kami sinmublima na nagpare-check up, ija nga nakita nga totally cleared. In short, natunaw amin dagi kidney stones na and pati enlargement of prostate na naging normal po. Ijay ko nga pinanunot nga very effective gayam dito Amazing Pure Organic Barley. So meaning no effective dito barley, edi nagmaitso ng aramidon nga business. Di ba? Ijay nga nagrugi nga nadaak po dito kapsat. So dito yung kahit ko nga may pakita ka na kayo rito ni Maritoni Fernandez. Hang ko nga sure, baka amuman or haan, just to give you an idea ni Maritoni Fernandez nga rito, kat may sasuna nga artista. Nga idi nagkaroon matsuna ti breast cancer. Okay, kat amo tayo matkabsat nga dagi tao nga dati cancer na, automatic dagi tangag undergo ti chemotherapy. Kat ti chemotherapy very toxic data, mapagod kin bad cells tayo, iso ti patpatayen na, iso ti damage na. Iso nga inbagan dito doktor na, dito oncologist na, hanang kanos dito ibagan tinbagan dito doktor na, dito oncologist na, dalang kano ti 5 nga taon. 5 years chance of survival na lang kano dito rabaw ti daga. 5 lang kanoon nga taon ti ikabiyag na dito rabaw ti daga. Iso nga ijay nga time nga nagdanag suna. Ijay nga time nga nagbirok so na ti alternative nga makatulong kinso na. That's the time nakita na reti Amazing Pure Organic Barley tayo. Iso lang ti ininom na, iso tin sabsabay na ijay medications na, and good news up until now ang ganatata si bibiyag latta suna. In short, cancer free yun po so na awanan ti cancer na kapsat. Di ba? Maminsan kadwa-kadwa mi lang so na jamin office tayo. And ti may sabi nga na ibagakin so na ti doktor na hanang kanuso naman nga makaanak.
tay na damage on the ovary na because of the chemotherapy. Ngam gapot daytoy barley tayo nga daytoy it can repair dagiti na damage nga cells tayo, daytoy oti proof or patunay nga nagkaanak pa isuna. Di ba? So daytoy ibaga kada kayo nga daytoy dapat denggan nyo, dapat amoyo, dapat aware kayo. Nga ni Maritoni Fernandez lang nga daytoy, iti direct nga supply ti barley farm tayo from Australia isuna lang. Iso nga no dapat tinadto mga makikita yung nga sa Bali nga brand iti barley dita kabsat sa Bali po dagiti. Okay? So dayto yan mat kabsat asin tinok lang nga malpas, dayto yan mat ni Dr. Yoshihide Hagiwara. Dayto nga tao iti naka-discover iti barley grass tayo nga dayto may sasuna nga Japanese nga doctor, scientist, inventor and pharmacologist. Danggan nyo kakabsat nga science ang tinang ibaga nga barley is recognized by science as the most nutritious of all plant food. Meaning dayto iti pinakangato iti nutrients and vitamins nga kaya na nga may provide ti bagi tayo. By that naparpardas tayo garon nga makapag-recover. Okay? Sigurado kabsat nga nang nangagmon dagiti Centrum Advance Moringa Powder, Mangustin, MX3, di ba? So tiket ko diyan nga i-point out, pura ipagnayon-nayon mo da soda amin handa nga kaya nga tumbasan. Daytoy 68 micronutrients nga kaya na nga may tutibagit tayo. So nga nadaman ti daduma pay ditangin inuman tayo nga other food supplements or other vitamins. Why not? Daytoy na lang ti inuman tayo tay mas puro mas effective kabsat. Okay? And daytoy yan mo dagiti benefits nga maala tayo iti barley tayo nga daytoy kat number 1 dita immune system booster. Papigsaan natin immune system tayo. Tayo no si ka mismo, kat nakapsot immune system mo na nakakangad ka sakit. So nga kailangan tayo nga papigsaan ti immune system tayo kapsat. Okay? And pangduwa, it's good for detoxification, cleansing iti bagi tayo. No kanya tayo kat agdigdigos tayo garot, kaya tayo nga nalinis ti bagi tayo outside. Ngam ti panunutom mat kumakapsat, kaano nga iti last time nga nagdetox data o nagtibagim? Kaano nga iti last time nga nag-cleansing data o nagtibagim? Tabakat at nga panahon, nagad-adon ti toxins, chemicals, rugit nga naunong ditabagim kapsat. Kailangan tayo matlang nga dalusan, iti unag tibagi tayo. Okay? And pangtalo, nadatam among nga dati ulcer na dita, acid reflux, GERD, gastritis, basta acidic nga tattao, dati barley tayo rich in alkaline. Makatulong mo lang po kada soda. Okay? Tidaduma pa nga benefits na it can lower blood sugar, it can prevent arthritis, it can lower cholesterol, and for the cancer patients naman po, it can destroy cancer cells. And ididiretso kong kakabsat, ngano inyaman ti need or inyaman ti kailangan ti bagim, iso ti supplyan na iso ti tultulungan na po matlang. Okay? Then dito yung I'm not sure, o hangko nga sigurado kabsat no nang nangagmon ba iti Tylenol nga agas, di ba? Tylenol. No nang nangagmon ti Tylenol kabsat or haan, may sadengay nga sikat nga agas iti USA and Canada abroad nga agas. Pero awan tinagdumaan na po day iti agas tayo matlang dito pinastay synthetic medicine dagarudok lang. Okay, synthetic medicine. So dito yung kahit ko nga ma-aware ka, kahit ko nga maamwam nga no si kagamin kat palagi ka nga ag inom tumar iti agas in the future, in the long run, mapantial daw mabigla ka na lang to, nga rayta liver mo mat or rayta kidney mo tinatamaan kapsat. Diba? So for example na lang kinday to kapsat, kay inom na ti Tylenol o kay inom na ti agas pain reliever, nagkaroon so na ti stage 4 liver cancer. Iso nga tang kastaran kinso na barley feeding through YouTube dito ngay kusun ti mang idaldalanan da ijay barley. Tapno naglang di barley ija unag ti bagina. Ngem by that mas nakapag-recover puso na so na daytoy, di ba? So daytoy mo wait lang. So dito yung magkakabsat, danggan tayo, buyaan tayo video po dito. Nag-iba talaga, nag-iba. And then, so, you still take yung mga maintenance, Doc, or... Ay, nakatago na po. Sorry sa mga doktor ko, but pag kasi nagpa-blood chem ako, nag-blood chem ako like since February, ika-third time na ngayon, and then my kidney function was, I mean, it used to be like around 60 lang. So pag 60 na kasi ang kidney function mo, yung GFR yan, ang tawag din is glomerular filtration rate. Yun ang magdidictate, magsasabi kung how good your kidney is in terms of its function. And it was like as low as 60. Pero nung nag-barley ako after 3 months, it was 97. Wow. So that classified as excellent na yan. So saan ko pa ba yan, ano pa bang pinagkautangan ko ng loob ko, di barley naman talaga. Wala naman akong ibang iniinom na. Until now, nakatago na lahat yung gamot ko. Kahit metformin ko sa lahat po, wala akong iniinom na. But barley every day. Yeah. Ayun. Wow. Very inspiring, Doc. Doc Dante, salamat po sa time nyo, no? Nasa Sure. US, It's an honor po. Saan po ulit kayo sa USA, Doc? Arizona, yes po. Arizona, yan. Ayun, di ba? So, nung nabuya yung Decapsat, explain ko lang ulit, di may sa dyan ni Doc Dante, Dr. Unsuna, imagine that Dr. Suna from USA pa, nga dagi metformin na, dagi agas na, dagi maintenance na, insardang na lang, dahil na lang barley tayo ininom na. Kasi daso damat lang nga doctors, they know about it, ang muda, nga dati bad side effect, it is synthetic medicines. Di ba? Pero no si kakabsat,
just in case lang nga datin inomom man nga agas or adaman tin inomom nga maintenance, awan mo kindi ti problema. Okay, awan ti problema kabsat awan ti problema kabsat tayo iti barley tayo nga dito, awan mo ti contradiction na iti agas. Okay, awan ti contradiction na iti barley tayo iti maintenance. Danggam ti ikastam lang kabsat, isabay mo lang dito mo't lang barley tayo nga inomom, tapno mapan iti aldaw mibalin mo't manin nga mapangkaag para check up, tapno makita ti before and after, no, tapno makita ngayon no, talaga bang dati nagbaliwan na kat di doktor mo to timang ibaga nga uray bawasan tan data agas ngayon inomom tay pamayat enmet or papipya nga papipya itiririk na okay, so hindi diretso mat lang kang kakabsat nga si kamot mat lang iti makaibaga no agpaiso nga mayat dati barley tayo tay si kamot timang ininom marit na mot dita bagim, di ba? So dati barley tayo nga dati kabsat idi diretso mat lang kang ka, no overdose, no side effect, no chemicals, 100% nga organic puso na. Okay, awan ti agdanagan nyo. FDA approved, kompleto tayo ti legalities, iso nga awan no kang ti agdanagan nyo po. Okay? Then, sige, ipakita kada kayo no kas ano nga inuman dito or kas ano nga timplaan. Okay? So, timay sa gamin nga box kabsat, adati sa nga pulo nga sachet, DJ kargana. Okay? Kasi ti sachet tayo kabsat, sa nga pulo nga sachet ti kargana. But ipakita kada kayo ti proper way of drinking na. Okay? Ti the best time dito nga mang inuman, empty stomach, di awan ti kargan ti tiyan tayo. Iso nga ag-agsapa, agriing ka ti agsapa, bumangon ka at timpla ka kadagos ti barley tayo nga detoy. Okay? Then, take note. Wait lang. Ipakita ka na po. Take note, bawal sunat ti hot water, bawal sunat ti napudot nga danom. Okay? Normal temperature of water lang, di maligam-gam lang. Okay? So, agala kayo ti danom. Okay? Warm, may balin ti warm or normal temperature lang. Siyempre, kabilyo dita baso. Kagadwa lang or mga half lang nga danom. Okay? Then, wait lang. On the spot, na may pakita ka na kayo kakabsat. Gusto nyo dyan sa ching kayo. Dito. May met na dati kartib yo, may met nga kartiban nyo tayo. Very fine. Very pinong-pino dito ko tayo. Dito barley powder tayo mismo kabsat. Okay, wait lang po. Pakita ka na kayo. Actual o data. Then, syempre, makita yung nga pinong-pino kabsat o purong-puro dito. So nga ag-subside down nga talaga. Nakadagos. Tayo puro garudsuna. Okay? Then, syempre, i-mix yung. Sorry. Okay, mix yung gusto. The best time dito yung inuman di empty stomach. Isong agsapa, ulitak lang, bumangon ka, timpla ka kadagos ti barley tayo nga detoy. Half cup of water lang, kagaduan lang ti baso, tatnohan nga nagad-aro ti igagap mo. Okay? Bawal so na ti hot water, bawal so na ti napudot nga danom. Tayo nung napudot nga danom ti mang itimpla, possible matay di healthy enzymes na. So, iso nga maligam-gam lang. Okay? Then, 15 to 30 minutes sakbay ka nga mangan. Dagid jay mat daddo makabsa, dagid daddo matikay darito nga mang inuman da before bedtime sakbay da nga maturog. Tay matultulungan da about ijay insomnia da. Di ba? Dagid ngay narigat nga makaturog. Tay adda ti kadya nga tao narigat nga makaturog iso nga day before bedtime ti mang inuman daw lang. Okay? So, mix mo nga gusto. Then inuman tayo kabsa. Di ba? Kadya lang, di ba? Then, thank you tayo. So, kadya ti kakasta na ti proper way of drinking na kabsat. So, dagid jay mat daddo ma ditoy, tapno at least nga adati idea yo nga dapat ti further questions yo adati daddo mga kayat yo nga saludsod. Malpas garo dito nga buyaon yo mibalin kayo nga mangtawag. Tapno sumbatak amin dagid jay kayat yo nga daddo mapay nga saludsod kanyak. Okay, so dagid jay daddo mamot dito as I said a while ago, di jay damo-damo nga slide ko. Di ba nagad-aro ti tultulungan mot lang dito nga natultulungan not lang ti barley tayo and tultulungan out lang about ti sideline na or business na reti kabsat. Okay, tay dagit jada do magaro dito pinanunod da nga habang agin inom dati barley tayo or arami dun nga sideline or extra income data no dagit jada makumkomisyon da isop ti panggatgatang da iti barley nga inuman da. Then dito ipakita mot lang kada kayo, it's up to you nangamong kayo, depende kada kayo no kayat yung arami dun nga business or haan. Adamot dagit jada do ma dito nga kakabsat tayo nga agin inom da lang for personal use lang. Kayat da lang nga maging healthy, kayat da lang nga matulungan di jay bagida. Okay, adati ka for personal use kajay agin inom da lang iti barley tayo adati ka kajay adamat ti daddo mga kayat da nga aramidon nga business. So isingit ko lang daytoy kabsat at least nga adati idea yo iti amin. Okay. Ipakita lang kinyayo dagiti sample. Okay, dagiti bit lang daytoy sample nga natultulungan iti business side na rating nga aramidon tayo. So daytoy mat ni kuya nga Randy, di ba?
kuya tayo reto nga ni Randy nga reto nga may sasuna nga truck driver. Okay? May sasuna nga truck driver nga taga-atok suna, tiili na taga-atok Benguet. Pero ije Felix main suna nga trabaho ije Felix. So deta may sasuna nga truck driver. Kad dito ije Baguio office tayo kabsat, ije Baguio office tayo deta, di time deta or ije Chimpo nga nagdesisyon da nga sumali kada tayo nga tulungan tayo lang da suda about the business side na. So did idi gamin nag-inquire padpadam lang mat lang so na did idi nga nag-inquire, nagsaludsod kinya, nag-message kinya no nya daytoy kakastanti barley tayo nga retoy. Tay did idi may sasuna nga ada tiririk na nga hypertension. Per me lang ti hypertension na reta kapsat nagad adutin inuman na reta nga synthetic medicine, nagad adutin inuman na nga maintenance. Okay? Ngam tata kabsat dito yun. Dito lang barlitin inuman na lang un. Awanan na isardong nan amin dagi di maintenance na isardong nan amin dagi di agas nang inuman na. So dito na lang un barlito gartin inuman na tata. So dito yung di proof or patunay kinsuna nga blood chem na, di ba? Blood chem na reta laboratory resort na mismo nga before and after. So na mismo natulungan iti barlito nga rito so suna pinanunod na nga namayatan so na ti barlito that's the time garon nga tinulungak so namat about the business side na rito katin baga na kanya did idi may sak lang man nga truck driver kabsat anak ko ngam awan tay diyak about the business ngam tin baga garon kinso na uncle awan agdanagam uncle Ramsey tay istorya lang man dito barley iti padam nga tao kat nagsaludsod ti tao nga di ay ipakasaom kanyak okay ibatom kanyak ta uray ni sakti mang explain mang ipaliwanag no ginmatang dito barley o nag-ability package kang kadidya commission and ijemat lang everyday tayo lang at kang conduct training dito kakabsat kat masuro yung matlang matarusan yun no kayat yung matlang nga surwan okay then dahil taso na mismo kinmita so na iti 300,000 di ba asi dagan nga half million og lang tikita kinita na dito business tayo nga dito and take note in just 3 months lang data talo nga bulan okay data na hit na nga reta nga 300,000 na so dito yung teacher by profession teacher dito ni Ma'am Jocelyn may sason na nga teacher and nagad-ado pa itutulungan tayo nga may nga nagad-ado pa itutulungan tayo nga empleyado dito dagi di awan ta idea na about the business dagita teacher tay syempre agsuro lang mat muda kita ndeta teacher by profession pero siya po mismo tinang tulong kinso na nga kumita iti 300,000 namot lang dito business tayo nga rami tayo kat take note in just 2 months duwa lang deta nga bulan kabsat nga kinita na di ba so right yung ni Tita Milalim ni Auntie Milalim nga retoy may sason namat nga OFW agtrabaho so na di abroad pero hanmat nga amin nga agtrabaho di abroad kat adati kwartada iman so damat lang kailangan damat lang ti sideline kailangan damat lang ti extra income so na mismo may isa nga bulan deta nga trinabaho mi nga duwa so deta kinita na 300,000 po mismo so syempre video call kami lang deta video call kami lang ti transaction mi tay syempre ada so na di abroad okay so na lang parehas lang in baga nga anak ko awan mo ti idea awan mo ti amok about ti business ng baga kinsa na anti awan tagdanagan tay ni siya mismo timang tulong kang ka di ba siya timang i-guide kang ka ditoy di ba so deta mat dito mat ipakita kada kayo nagadado ti kakadwa dito nga uniform personnel mat lang soldado kakasta dagi teacher mat lang dagi dito kaduan dito mamagyanan ni nga kondo puro siman ti kakadwa dito kat di damdamak or di inmaya dito kakabsat nabigla nga pa nga siman dan mas pinili da dito nga business katin bagada imang kanyak yes dakkel tikit kita anday jay barko ngam malpas gamin manan di kontrata da may sardang manan di income da so mas pinili da dito kabsat dito barley business tayo nga dito tay when it comes to product tayo pa lang dito product tayo hang kayo nga maipahiya tay talaga nga legit nga pudno nga makatulong iti bagi tayo kat in demand suna then so daw lang tinang ibagay iman nga no business aramidom dito yung mga maala di time in financial freedom makunada so dito may pakita ka na kayo kakabsat han nga pa nagpasikat dito nga no han dito nga pa nagpasikat kakabsat nga may pakita lang kada kayo dito no at least nga makita yung agpay so dito ibagbaga nga business side na dito barley tayo garon nga dito so dito na para sa tayo garon nga nag-income iti 5,724 sin Maruno 47,000 sin Maruno 30 sin Maruno 52 sin Maruno 137,000 dito may samot 431,000 pesos po so data matipinad padasan tayo nga income dito business tayo nga dito then dito lang may pakita kang kamat nga kasta tayo arami din tayo kabsat mapan tayo iti nadumado mga ilili okay nadumado mga diso or nadumado mga provinces at kang conduct tayo ti offline IBP or orientation seminar kakasta okay kat no si kaman kabsat no kayat mo nga arami din tamod dito nga business mo na dati sideline mo may balin nga conduct at orientation dita ayan nyo ita lugar yo so dito mat ijebing get mat dito okay ijebing get mat dito kabsat so dito mat sample of income ko pakita kada kayo check mismo dito kabsat para dagiti kaya naman nga arami dun dito nga business so dito na try ko dito nga nag-check it 449,000 po mismo okay and check po mismo dito kabsat okay
Yan last na lang ipakita ka na kayo dito favorite verse ti company tayo Jeremiah 29 verse 11 kahit yung adunggam dito and matarusan dito kabsat dito ibagakang ka. So Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future. Di ba? So kaya na nga sa uwan kabsat, mamati gamin mo't lang dito nga han nga basta-basta dito nag-inquire or han nga basta-basta dito nang buyam dito free orientation tayo nga dito tayo baka garod na bayag kamot lang kabsat nga agkarkararag dita balayo, di ba? Or ita kwartom na bayag kang agkarkararag nga sapay ko matulungan dito ririk na nga sakit. Sapay ko matulungan di sakit nga ririk na ti anak mo or ti kabsat mo. Kat ididiretso kung kakabsat danggam dito ibagakang ka. Okay? Imposible nga nagad-adoon tinatultulungan na reto barley tayo nga reto kat sika mismo kat han nga matulungan. Di ba? Dahil kung mati panunutom. And no, sika man kat struggle ka iti financial, kurangan data swildom, kurangan data income, why not aramidan ta di business side na no kayat mo or haan. Okay, ngam, didiretso mat lang kang kakabsat, may mat lang nga padasampay, itry mo pa dito yung product yung Amazing Pure Organic Barley tay ibabaga kang ka narigat mo mat nga istoryaan mat lang iti padang matao nga mayat dito yung barley tayo kung si mismo han mo pailangan dapat padasan. Di ba? May nga padasan pa dito itry mo pa dito yung barley tayo tapno ammom di tabagim nga agpaiso ti ibagbagam nga mayat dito yung barley tayo. Okay? So sige mapantamot garod DJ price na retoy, DJ price na DJ presyo na retoy, tapno mas matarusan nyo. Okay? Pero before ko nga bangkiton DJ price na gayan detoy, kahit kung adang ganyo pwede ito ibaga kada kayo kakabsat. Okay? Tay itam amin mat lang nga client ko, customers ko dito mat lang tin pagpakaawat ko kada suda. Okay? Pangaasim ko makabsat, tapnohan mo nga kitkitan nga dagdag gastos lang dito barley para kang ka. Okay? Han mo nga panunutin nga inyamotin adaman ti paggasgastusan. Ti panunutom data bagim. Okay? Ti panunutom data salunat mo. Tay sigurado tamat lang garod manong mabaybayan deta rikrik na nga reta no mabaybayan deta sakit mo nga reta mapanti aldamot lang ang ganahanan nga kaya deta bagim mapilitang kaut lang manin nga agpa-hospital. Kano once nga nagpa-hospital kakabsat nagdakkel ti magasgastos ija hospital damay en pati ti pamilyam tay syempre dagiti gasgastos iti pang hospital imbis ko mga pangpalingki iti kanen ti pamilyam imbis nga pang balbalon or pang enroll or pang matrikula iti anak mo awan ta dahil iti hospital nga may baybayad. Di ba? So kan mo kung mga panunot nga dagdag gastos lang dito for dito nga dito. Sorry. So yun. So yun kabsat. Sumublit tayo garod. Numalagip yo tatay di nga inpakita ni father ko mismo ni tatang ko di kidney stones na. Di ba nasuggest anso na for operation maopera ka no. Handa kami nga kakabsat nagtitinong tong kami na lang or dito kami na lang magastusan. Kay syempre hanmot dito nga libre kabsat magatang mo iso nga pinanunot ni or dito kami na lang magastusan wag lang so nga maopera. Iso nga demit ko mati panunutin nyo kakabsat. Okay, han nga gastos dito panggatang yo iti barley no dikat para iti salon at yo para iti bagi yo nga rayta. Okay, tay nagad-adoon mat lang iti na encounter ko nga yes, baba nang dalaunay adati kwartada launay, di ba? Kadangyan dalaunay or day mayaman dalaunay ado ti kwartada ngun di nagkaroon dati sakit nagdakkel mo lang iti nagastos da iti hospital. Ang gana na ibos mo lang ti yaman da or ti kwartada. Te hanggaron nga askarina or hangyan nalalaka nga post hospital ka. Karkaron nun malubharay taririk na nga sakit. Okay, isungahan mga urayan nga kumarkaro ray taririk na nga sakit kabsat. Okay? Sige, mapantayon danggan yung garod. Mapantayon mat garod DJ business ay DJ presyo na retoy. Okay, DJ presyo na DJ price na retoy kabsat 1,000 per box for non-member. 500 na lang no member earn. No sa ludsudam ni siya no kas ano ka nga maging member, no at least ada 50% lifetime discount mo, awan ti membership fee na kabsat. Okay, ti custom lang ag-ala ka lang iti package. No nakaala ka ti package, automatic member ka. Ngam, most of the time kadwan nga client tayo, kadwan nga customer tayo, already jet trial pakpay lang imantal alanda. Di jet trial pakpay lang imantal alanda, kaya dapay lang garong nga padasen, kaya dapay lang nga itry, kaya dapay lang nga subukan. Nung naibus da di jet trial pakabsat, ijay da mismo nga riknaan, ijay bagidan, wagpay so nga mayat deti barley tayo. Nung narikna da nga mayat wagpay so deti barley tayo, ijay da nga desisyon no kaya da bang ala iti package or handpay. Basta ti importante ijay, patunayan da pa ijay bagidan, wagpay so nga mayat deti barley tayo. Okay? So sige mapantan mat garud DJ kwa DJ iso nga most of the time already DJ trial pelang garud ti mantal alanda. Okay? So sige mapantayon mat garud DJ about the trial pakapsat no mas matarusan nyo. DJ trial pak tayo gamin nga day DJ trial pak nga day talo day nga box. Okay, talo nga kastoy. No at least good for 1 month may sa nga bulan timang inuman nyo. Tay iti may sa garud nga box kabsat gamin iti may sa nga box
Sa nga pulo lang nga sa Shiki Karagana, sa nga pulo lang nga kastoy. Okay, so nga no talo nga box data, at least good for 1 month, may sa nga bulan iti mang inumam. Okay? Tay ididiretso mat lang kang kakabsat nga no boy-boyam detoy, hanmat deti nga magic. Nga in just 1 box or 2 box lang tininom mo, okay ante amin han nga kasjay. Okay, handeti nga magic. Pinaka-recommend tayo nga iti may sa nga tao, minimum kumadijet talo nga box ti itik na tapno mariknana nga usto, iti kinamayat ti barley tayo garod nga reto, tapno at least mariknana. Okay, tayo no madama ka dito nga mang ininom, adati upat, adati 4 stages mo nga paglabasan iti bagay before na nga marikna, di kinamayat ti barley tayo. Tumadama ka nga inom dito barley tayo. Number 1 nga aramidon na rita bagim, cleansing. Okay, i-cleanse na rita bagim. And pang duwa, detoxification. That's the time i-release na, i-rewar na dagiti rugit, toxins ti bagim kabsat. Pang talo, nutrients assimilation, and pang upat, cell regeneration. That's the time nga mariknaan dita bagim, iti kinamayat na rito barley tayo nga rito. So nga pinaka minimum tayo, nga itimay sa nga tao ko at least 3 box nga nga good for 1 month. Isumot lang ti kadwan garon nga tao or client or customer tayo iso pa lang umuna ti alanda tayo kaya dapay lang garon nga padasen. Patunayan dapay jay bagida nga mayat deti barley tayo. Okay, kano ulitak lang no napatunayan dan nga mayat deti barley tayo jay dan nga desisyon no kaya da mga ala iti package or haanpay. Okay? So awan mo lang mat kagdanagam kabsat ay cash on delivery. Okay, ma-receive mo pay deti barley. Maalam pay deti barley sakbay da nga sakbay yung nga bayadan. I-deliver pa ti GNT. Okay, GNT ti tagal deliver tayo. Ma-i-deliver pa ti barley di tabalayo, sabay mo nga bayadan. Okay po. And tagmayatan na free shipping tayo, naka-free shipping tayo kabsat. Okay, no di talo nga box ti alan nyo. Free shipping po suna. Awan ti bayadan nyo ti shipping fee. Okay? No di trial pack ti alan nyo. And duwa nga aldaw or talo nga aldaw sakbay nga sumampot di tabalayo kabsat. Okay? Ulitak lang dagi kaya na nga aramidon nga business dahito kakabsat, may method lang I recommend mo lang kang ka nga oray itik mo pay padasong pwede ito barley tayo tayo syempre mas may met nga i-prioritize tayo pwede tabagim may method lang nga marik ng pwede ito kinamet ti barley di tabagim sakbay mo nga istoryahan iti padang nga tao tayo narigat garon nga istoryahan iti padang nga tao nga may ito barley tayo so ka mismo katan mo kailangan narik na. Okay, then day mat kidi amin dayon ti full nga presentation tayo or full nga orientation tayo ti about ti barley tayo. Kung naman adat kahit mo pa nga isaludsod, i-question mo, di ba? Mang tawag ka or mang message ka nga nalpas mo dito nga binuya. Okay? Kung kahit mo order ag-alaan or kahit mo nga no kahit mo order, i-send mo lang kanya di full name mo, full address, cellphone number mo, tapno at least garon may habol tayo free shipping and tapno makainom ka. Ngam kas parigan nga dapat ti further kahit mo nga isaludsod, further nga kahit mo nga i-question kanya, may balin man nga mang tawag ka, tapno sumbata mismo dagita sa ludsod mo nga dagita kakabsat. Okay, so agyaman na kabsat tay nga natata nalpas mo rating nga video. So number 1 dita nga ited kumat kang ka or ibagak kang ka number 1 kararakin apo Dios. Okay, agpray tayo latakin apo Dios ta inya ngay garod uray no nya uray anya timang mangyari na apo Dios lata timang ikamangan tayo no dayta man nga dati ririk na nga sakit nga reta. Di ba ngam syempre uray nagkarakararag tayo kabsat no awan mo lang ti aramidong nga aksyon no an mga tulungan dayta bagim awan mo't lang, useless mo't lang. Iso nga, idagdag ta DJ kararag, kinda ito'y aksyon nga aramidon tayo or aramidom, tapno at least garud tulungan dahi ta baging magkabsat. Okay? So, no, adat idado mga kayat mga isaludsod, mga message ka na lang, tapno agtinawag ta kabsat. Okay? So, good night and God bless kada kayo amin. Agyaman na kabsat, iyaman tayo amin.